Ito na yung 500. Okay, ma'am. 500 to, ma'am. May utang ka pang 500 na, ma'am. Ba't may utang pa ako? Di ba, ma'am? 1,000 yun. Special offer po. Special offer. Ano po yan? Special offer po, ma'am. Libre lang, sabon. Libre lang po, ma'am. Libre lang ba? Oo. Sige. Pwedeng mag-cat po, ma'am. Sige po. Special offer po, ma'am. Oo. Ito, ma'am. Special offer. Libre lang. Ano ba yung mga tinitinda mo? Hey, ma'am. Good morning. Good morning po. Ito po. Special offer namin, ma'am. Libre ano lang po to. ba yan? Sabon. Libre lang to, ma'am. Buti Panlaba. po, Oo. buti po may mga libre kayong... Oo, ma'am. Pinamimigay lang talaga namin niya, ma'am. Ito pa, oh. Salamat. Salamat. May ID kayo, ma'am? ID? Oo. Ba't kailangan pa yung ID? Oo, ma'am. Kanya, ma'am. Nililista namin yung mga binibigay namin. Ganun ba? Oo. Yung ID niyo, ma'am. Kailangan namin Ito po. nilista eh. Ma'am. Isigera kayo, ma'am? Opo. Anong probinsya niyo po? Pampanga po talaga ako. Taga Pampanga po. Kilala niyo po si, Bali nakapag-asawa lang po ako. Kilala niyo po si Lolo Minyong? Opo. Isigera po yun, Lolo. Opo, malapit lang po kami. Hindi, kamag-anak kita, ma'am. Kamag-anak Opo. tayo, ma'am. Oo, kasi si Lolo Minyong Isigera po, lolo ko yun. Taga Pampanga yun. Ay, Gano'n po, ma'am. Ay, kamag-anak pala kita, ma'am. Oh, tama, ma'am. May, digdagan ko dahil kamag-anak kita, ma'am. Ito. Ma'am. May pandagdag sa inyo, ma'am. Yan. Talagang, Salamat po. sige mo, ma'am. Ma'am, ano na lang po yan, ma'am? 1,000 na lang. Ay, may bayad ba? Akala kong... Opo, hindi. Yung kung isa yun lang libre. Oo. Ganun ba? Yung yun, may bayad dito. May bayad, 1,000. Oo. Ba't ka mahal? Binigyan 500 ko na. lang yung pera ko dito ma'am. eh. Tulong mo na lang sa akin, ma'am. Kasi uuwi pa ako ng probinsya, wala akong pamasahe. Tulong mo lang sa akin, ma'am. Ma'am. Sige po. Oo. Yung mga anak ko, ma'am. 10 yung anak ko, ma'am. Walang pambili ng gatas. Tulong mo lang sa akin yung yung 1,000. 500 lang yung pera ko. Ganun. Okay na lang mo, ma'am. Okay na lang. Nasaan yung 500? Sige po. Kunin ko. Kuha mo. Sige, ma'am. Hintayin kita, ma'am. Sige, Kunin ko hintayin muna. kita. Opo. Sige. A few moments later. Ito na yung 500. Okay, ma'am. 500 to, ma'am. May utang ka pang 500 na, ma'am. Ba't may utang pa ako? Di ba, ma'am? 1,000 yun. O 500 Ganun lang ba? binigay mo. Oo, na, ma'am. So, babalikan kita sa next week na, ma'am. Para sa 500 na, ma'am. Sige po. Salamat po, ma'am. Kamag-anak pala kita, ma'am. Sige po. Sige po. Ano ba yan? Naisahan yata ako to. Reset.